Assalamualaikum. Hada biskut beautiful lotus hadis barmisel aswad hadi pistachio bustok hada los siraya biskut ada kuis mia guys hari nafsu shop ada number 1 shop guys ada mia yummy shop Number 1. hari guys kuis ada welcome alimun halah ada biskut mia shop ada beautiful mia ada pistachio ada lotus la yani ada los siraya ada kuis mia shop kulo yummy thank you for watching.